Viva Señor San Vicente Ferrer! Happy Fiesta kaninyong tanan. Mga igsuon, first ever Los Milagros Festival. Nganong namugna kining Los Milagros Festival? Una sa tanan, I got an inspiration with the miracles of Saint Vincent Ferrer. Mabitaw nga ang titulo sa mga festival is Los Milagros. Sa ka-Espanyol nga pinulungan nga nagpasabot the miracles, ang mga milagro ni Señor San Vicente Ferrer. Ug kinahanglan nga mahibaw-an ni sa tanan kay aron nga makabansay ta sa kabalaan ug kasagrado sa atong patron si Señor San Vicente Ferrer. Ug sa dihang na-conceptualize ni ug niabot ni sa una nakahinumdum ko sa atong mga batan-on. Ang mga batan-on na aming mahibaw sa kabalaan sa kinabuhi ni ining mga santo. Siya gihatagan extraordinary nga kahom sa imo para mohimo ni ining mga milagro. Mahinungdan nga angay batan-on nga mahibalo ni ining aron sila usab maka-emulate sa kinabuhi sa kabalaan sa San Vicente Ferrer. Mauni ang mga nagdulag na rason ngano nga ang Los Milagros Festival na tao. The Los Milagros Festival, the first ever in St. Vincent Ferrer Parish, Hinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol, Philippines. Tungod niini, ako mag-invite ninyo sa pagtanaw niining maong festival. Kay ang maong festival, maghatag ka na ito kay gayunan sa pagbalik lang tao o pagkatikais sa mga milagro o kabalaan ni Señor San Vicente Ferrer. Come and watch and enjoy the Los Milagros Festival or the miracles or mga milagro ni Señor